नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं नमामि रामं कमलायताक्षं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम श्रीराम जय राम जय जय राम जय रघुनन्दन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद चंद्र भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ महाप्रभु की जय, मर्यादा पुरुष रामनारायण की जय, लक्ष्मणलाल जी की जय, भरतलाल जी की जय, शत्रुलाल जी की जय, जनक नंदिनी सीता देवी की जय, संकटमोचन हनुमान जी की जय, झंकड़वासिनी माँ सरला को जय, स्वर्गीय मत्स्य पाताली की जय, दश दिगपाल को जय, यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय, मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को जय, अग्नि देवता को जय, जल देवता को जय, वसुधा देवता को जय, पवन देवता को जय, सूर्य देवता को जय, चंद्र देवता को जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण मान को नमस्कार करी आरंभ करने को जाऊँ। ये संपूर्ण धारावाहिक रामायण कथा आपण मैंने मन देकी संपूर्ण शुणवे, दरखंडिया करेंगे ना। जदि आपण मान को भल लगे ताहले वीडियो टी सब्सक्राइब करते और लाइक टे करते। गत अध्याय तो आपण मैंने बेसी देखी ना, तेणु आज तुलसीदास महाराज को रामायण चलो आपण मन कौन जीव आपण मैंने जानते। दीर्घ दिन वाल्मीकि रामायण का कथा चली। गत अध्याय श्रोता बंधु मान बेसी देखले ना बोले आज तुलसीदास महाराज के रामायण जो वाल्मीकि रामायण बंद थे से आरंभ हो। आपण मैंने मन देकी शुणवे। कौन आपण मान इच्छा आमर तो किसी नहीं कर पराक्रम किसी ना, तेणु आपण मान इच्छा मन देकी शुणु। सजल नयन जह जुग कर जोरी सुनहि प्राणपति बिनती मोरी श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम कांत राम विरोध परिहरहु जानि मनुज जनि हठ मन धरहु श्री राम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। सजल नयन रे करपत्र जोड़ी से रावण को कहले, मंदोदरी कहते हे प्राणनाथ मोर एतिकी विनती शुणु। हे प्रियतम श्रीराम सहित शत्रुता छाड़ी प्रभु ताको मनुष्य भावी मनरे जिद धरतु नाही। से नारायण विश्वरूप रूप रघुवंश मुनि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु सियावर रामचंद्र शंकर हरिओं भज मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौष दशरथ अजिर बिहारी
ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ की जय। हे प्रभु मंदिर कहते मो कथा विश्वास करंतु जे सही रघुकुल शिरोमणि श्रीराम होउछंती विश्वरूप। यही सारा विश्व होउछि तांकर रूप, जहाँक प्रत्येक अंगरे वेद विभिन्न लोकर कल्पना करती। आपण दया करी तांक सहित शत्रुता करंतु नहीं प्रभु। मंदोदरी कथा कहते पद पातल शीश अजज धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भ्रुकुटी विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन माला। श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। पाताल जो विश्वरूप भगवान चरण, ब्रह्मलोक जहाँकर मस्तक एवं अन्य समस्त मध्यवर्ती लोक जहाँकर अन्यान्य विभिन्न अंगरे रही। भयंकर काल जहाँकर भ्रुकुटी संचालन, सूर्य जहाँकर नेत्र और मेघमाला जहाँकर केशराशि। आपण तांक सहित शत्रुता करंतु नहीं प्रभु। जासु घ्राण घ्राण अश्विनी कुमारा निशयर दिवस निमेष पारा। श्रीराम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। श्रवण दिशा दश वेद बखानी मारुत शासनी गमनी जवानी। श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। अश्विनी कुमार जहाँकर नाचिका, रात्र दिवसर जहाँकर अपार, निमिष पलक पात, दश दिग जहाँकर कर्ण बोली वेदर कथित अच्छी। वायु जहाँकर श्वास और वेद जहाँकर निज वाणी, तांक सहित प्रभु शत्रुता करंतु नहीं। अधर लोभ जम दशन कराला माया हास बाहु जिगपाला। श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। आनन नलबंबु पति जिहा उत्पत्ति पालन प्रयसीमा। श्रीराम जय राम जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। लोभ जहाँकर अधर, यमराज जहाँकर भयंकर दंत, माया जहाँकर हास्य, जिगपाल माने जहाँकर भुज, अग्नि जहाँकर मुख, वरुण जहाँकर जिह्वा, उत्पत्ति पालन और प्रलय कर्ता जहाँकर चेष्टा क्रिया। आपण तांक सहित शत्रुता करंतु नहीं प्रभु। मंदोदरी कथा रावण को बुझाउछंती।
ରୋମରାଜି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭାରା ଅସ୍ତି ଶଲ୍ୟ ସରିତାନ ସଜାରା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘনশ্যাମ। উদর উদতি অধগ যাতনা জগময় প্রভু কা বহু কল্পনা। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম জয় রঘুনন্দন জয় ঘনশ্যাମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। 18 ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ବନସ୍ପତି ଯାହାଙ୍କର ରୋମାବଳୀ, ପର୍ବତ ଯାହାଙ୍କର ଅସ୍ଥି, ନଦୀମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରା, ସମୁଦ୍ର ଯାହାଙ୍କର ଉଦର ବା ପେଟ ଏବଂ ନରକ ଯାହାଙ୍କର ଅଧଭାଗର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ବିଶ୍ୱମୟ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଉ କି କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ଶିବ ବୁଦ୍ଧି ଅଜ ମନ ଶଶି ଚିତ୍ତ ମହାନ ମନୁଜ ବାସ ସଚରାଚର ରୂପ ରାମ ଭଗବାନ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓಂ। ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳହାରି ରବୌଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘনশ্যাମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଆନନ୍ଦଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସଚିତାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଶିବ ଯାହାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର, ବ୍ରହ୍ମା ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାଙ୍କର ମନ ଓ ମହାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତ, ସେହି ଚରାଚର ରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅସବିଚାରୀ ସୁନୁ ପ୍ରାଣପତି ପ୍ରଭୁ ସନ ବୟରୁ ବିହାଇ ପ୍ରୀତି କରଉ ରଘୁବୀର ପଦ ମମ ଇଆତୁ ନ ଯାଇ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓಂ। ବଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳହାରି ରବୌଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହେ ପ୍ରାଣପତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହିପରି ବିଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବୈରଭାବ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀରଙ୍କ ଚରଣ ଯୁଗଳରେ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ରହିବ, କାଚ ବଜ୍ର ହୋଇ ରହିବ, ମୋ ଶଙ୍ଖା ଚନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ବିଧବା ହେବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଆପଣ ସାରା ଦିନ କାଟିବେ। ଆପଣ ଦୟାକରି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ବିହସା ନାରୀ ବଚନ ଶୁନି କାନା ଅହମହ ମହିମା ବଲୱାନା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘনশ্যাମ। ନାରୀ ସୁଭାଉ ସତ୍ୟ ସବ କହଇ ଅବଗୁଣ ଆଠ ସଦା ଡର ରହଇ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ঘনশ্যাମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପ୍ରିୟତମା ପତ୍ନୀର କଥା ଶୁଣି ରାବଣ ଖୁବ୍ ହସିଲା, କହିଲା, ଓହୋ, ମୋହ ଅଜ୍ଞାନର ମହିମା କେତେ ବଳବାନ ନୁହେଁ ସତେ। ଲୋକେ ତାହେଲେ ସତରେ କହନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବରେ ସବୁବେଳେ
8ଟି ଦୁର୍ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ। ସାହସ ନୃତ ଚାପ ଲତା ମାୟା, ଭୟ ବିବେକ ଅଶୁଚ ସଦୟା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ରିପୁକର ରୂପ সকলতে গাওয়া, অতি বিশাল ভয় মোহি শুনাওয়া। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, জয় রঘুনন্দন জୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସାହସ, ମିଥ୍ୟା, ଚଞ୍ଚଳତା, ମାୟା, ଭୟ, ଅବିବେକିତା, ଅପବିତ୍ରତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା। ତୁମେ ଶତ୍ରୁର ସମଗ୍ର ବିରାଟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ମୋତେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର କଥା ନ ଶୁଣାଇ ଦେଲ ସତେ। ରାବଣ କଥା ମନ୍ତ୍ର ଧରି କହୁଛନ୍ତି। ଶୋଷବ ପ୍ରିୟା ସହଜ ବସ ମୋରେ, ସମୁଜି ପରା ପ୍ରସାଦ ବତୋରେ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ। ଜାନିଉ ପ୍ରିୟା ତୋରି ତୋରି ଚତୁରାଇ, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। श्री राम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। हे प्रिय, से सब चराचर विश्व स्वभावत मो अधीन रही। हे प्रियतमा, तुम कृपारू एथर मु ये सब कथा बुझीपारि। तुम चतुरता मु जानीगली। तुम एपरी भाव एक बाहाना करी मोरी प्रभुत्व ही गाउच। तत्वबत कही गूढ़ मृगलोचनी, समुजद सुख दसु नत भय मोचनी। श्रीराम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। मंदोदरी मन महु अस सठय, प्रिय ये काल बस मति भ्रम भय। श्रीराम जय राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। हे मृगनयनी, तुम कथा अति गूढ़ रहस्य भरा। बुझीगले खुशी लगे, शुणिले भय छाड़ी पलाए। मंदोदरी श्रोता बंधु मने मने निर्णय कले जे कालवश होई पतिंकर मतिभ्रम घटिलानी। कौन करी, मोर उपाय कौन मने मने भावुचंती। यही विधि करत विनोद बहु, प्रातः कट दश कंद। सहज संकलंक पति सभा, गयु मद अंध सियावर। रामचंद्र शंकर हरिओं, भजु मंगल भवने अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। रावणी अपरी विनोद करू करू राति पाईगला। स्वभावत निर्भीक और गर्बांध लंकपति सभा को चलीगला। फूलई पर न वेद जदपि, सुधा बरस ही जलद। मूर्ख हृदयन चेत जौर, गुरु मिलहि बरति सम।
ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ। ମେଘ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ବର୍ଷା କଲେ ବି ବେତ ଗଛରେ ଯେପରି ଫୁଲ ଫଳ ଧରେ ନାହିଁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ଜ୍ଞାନଗୁରୁ ମିଳିଗଲେ ବି ମୂର୍ଖର ହୃଦୟରେ ସେହିପରି ଜ୍ଞାନୋଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ମନ୍ଦ ଧରି ହିତବାକ୍ୟ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରାବଣ ଆଉ ତାକୁ ମନରେ ଧରୁନାହିଁ, ତାର ଅହଙ୍କାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏତିକିରେ ଥାଉ। କାଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବଡ଼ ହେଲା ବେଳକୁ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବା ମାତ୍ର 3 ଦିନ ଇଏ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ରାମାୟଣ ରଚନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି। ସେହି ରାମନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ତଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୁରୁଜନ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେହି ରାମନାରାୟଣ ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମନାରାୟଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରି, ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ମା ଶାରଳାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସ୍ୱର୍ଗମାତା ପାତାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଦଶଦିଗପାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିନତି ଜଣାଇ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଜଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ବସୁଧା ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ପବନ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ଦଶଦିଗପାଳଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନାମମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି, ସେହି ରାମନାରାୟଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ନରନାରୀ ପିଲା ବାଳକ ମୋର ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ କୀଟପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ରାମନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଥାଲଟା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।